अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज ने S-400 पंजाब सेक्टर में तैनात कर दिया। भारत का पाकिस्तान पर निशाना, पाक फ़ौज और चीन को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, भारतीय फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं। भारतीय फ़ौज ने रूस से हासिल करदा S-400 पंजाब सेक्टर में तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है ये तैनाती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और चीन के ख़िलाफ़ है। भारत का पाकिस्तान पर निशाना सामने आ चुका है। पाक फ़ौज और चीन को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को इबरत का निशान बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय फ़ौज के ज़राए ने तस्दीक की है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर पर नस्ब किया गया है। रूस ने हाल ही में S-400 मिसाइल सिस्टम की भारत को सप्लाई शुरू की थी। अरबों डॉलर के इस मुआहदे पर अमेरिका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताहम भारत ने इस मिसाइल सिस्टम को अपनी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया था। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक पंजाब सेक्टर में मिसाइल सिस्टम की तनसीब का काम रवां बरस के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स मशरकी सरहद पर इसकी तनसीब का काम शुरू करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए साजो सामान समंदरी और फ़ज़ाई दोनों रास्तों से भारत पहुंचाया गया था। भारतीय हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान ने इस जदीद मिसाइल सिस्टम से मुतल्लिक तरबियत के लिए रूस के दौरे भी किए थे। भारतीय एयरफोर्स के हकाम का कहना है कि मिसाइल सिस्टम की बैटरीज चीन और पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुमकिन ख़तरे से निमटने के लिए काफ़ी होंगी। भारत का दावा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की शमूलियत से उसे ख़ित्ते में दिफाई बरतरी हासिल हो जाएगी, जबकि चीन और पाकिस्तान से दरपेश चैलेंज से निमटने में मदद मिलेगी। मुबस्सरीन के मुताबिक रूसी साख्ता S-400 मिसाइल 400 किलोमीटर तक की हदूद में लड़ाका तैयारों और क्रूज़ मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखता है। अमेरिका के साथ करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के बावजूद भारत ने 2019 में S-400 मिसाइल सिस्टम की ख़रीदारी के लिए रूस के $5 अरब से ज़ायद का मुआहदा किया था। अलबत्ता वाशिंगटन नई दिल्ली को ख़बरदार करता रहा है कि रूस से 5 तवील फासले तक मार करने वाले एयर मिसाइल सिस्टम्स की ख़रीदारी 2017 के अमेरिकी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है। ताहम भारत का मुस्तकिल पैगाम रहा है कि इसकी कौमी सलामती के मफादात इसकी दिफाई खरीदारी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा रूस ने फ़ज़ाई हमलों का दिफा करने वाले जदीद S-400 मिसाइलों की इंडिया को फराहमी शुरू की है। उसकी जानिब से अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के अंदेशे के सबब ख़रीदारी का मुआहदा तय पा जाने के बावजूद इंडिया इन जदीद मिसाइलों को रूस से हासिल करदा हिचकिचाहट का शिकार था। इत्तलाआत के मुताबिक इंडिया और चीन के मबैन कशीदगी के बाद चीन ने मशरकी लद्दाख में एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर यही रूसी साख्ता मिसाइल सिस्टम नस्ब किया हुआ है। लेकिन साबिक ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में अमेरिका और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने बेशतर ममालिक पर रूस से हथियार खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ख़तरनाक तरीन बंदियों में भारत इस वक्त आ चुका है। इतलात के मुताबिक ये मिसाइल निज़ाम अलग अलग हिस्सों में फ़ज़ाइया और बहरिया के माल बरदार जहाज़ों के ज़रिए इंडिया के एक दिफाई अड्डे पर लाए जा रहे हैं। रूसी माहिरीन इंडिया पहुंच चुके हैं और वो इन मिसाइलों के अलग अलग टुकड़ों को यहाँ एक साथ जोड़कर मुकम्मल S-400 मिसाइल निज़ाम में तब्दीली करने में मसरूफ़ हैं।
ماہرین کا خیال ہے کہ اسے اسمبل کرنے کے بعد مارچ تک انہیں نصب کر دیا جائے گا۔ S-400 میزائل کو دنیا کا جدید ترین اور انتہائی مؤثر فضائی دفاعی نظام کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فضا سے کیے جانے والے سبھی حملوں یعنی ڈرون، میزائل، راکٹ، جنگی جہازوں سے کیے جانے والے حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ترکی اور چین یہ میزائل سسٹم روس سے پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ سعودی عرب، مصر اور قطر سے خریدنے کی بھی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ امریکی بندیوں سے بچنے کے لیے یہ ملک ابھی تک ان کوشش نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کو جو پیغام دیا ہے بھارت کی جانب سے، وہ پیغام واضح ہے کہ اگر کنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو S-400 چلا دیا جائے گا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان اس وقت بری طرح آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی دی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت بارڈر پر موجود ہیں اور وہ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بارڈر پر گشت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر کا شاندار استقبال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر ابھی تک گولہ باری کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ان واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی بھی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے کے بجائے الزام لگانے شروع کر دیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری، شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے نکرون کی شاردا، دھنیال، شاہکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال کے آنی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام، پانڈو سیکٹر، وادی ابی کے پیرکانتی، سانگ سیکٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجیوں کے محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی کمیونٹی کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے۔